May one poke. Saan ka? Kaya punta ka dyan sa ano, Sarab Green. I like the cookie. Koke. Click na dyan. May bean ba dito? Click mo. Ang tawag yun, may bean ba kaya? Bean. Green. Oke, harganya 12.000 ya. Kamu udah pelanggan? Ini baksonya satu Bean. Pak. Pagkain. Beans. Beans. Bakit? Gusto ko. Life is beans. Without it, you can't have. Hindi na. Nabe, parang na. Ano yun mo itong tips, tapos yung rules to follow. Tapos, etong third eye mo, huwag mo siyang gagamitin for too long. Hmm? Huwag mo gagamitin ng up to 20 seconds or 10. 10 seconds. Tips. Granny goals must be served. There are the one on the shoulder of Hanggang 5 lang yung mali nito. sambal. May sambal? May AI. AI ba yan? Tapos pagka multo yung siservan mo, Itu saja, kamu sudah siap untuk melayani banyak pelanggan. Jangan lupa baca rules Ikaw multa. aturannya dan ikuti peraturannya. Aturan-aturan ini sangat penting. Dia bukan sekadar tahayul ya. Superstition. Delivery. Ini baksonya satu sama teh kotaknya satu Pak. mamaya pa. Oke. Prepare mo na. Nakalimutin ko yung mga ingredients. Nandito na, oh. Ata. Kaliit mo, please. Ha? Kaliit mo dito sa Hawa ka. ASMR time. Nandito ka ba? Oo. Ano ko nahulog talaga dyan? Paano kung napindot ko yung Q? Basta may customer lang. At saka pala, pagka may bata, dala yung babae, pagka ginanon mo yung third eye, may bata, hawak yung babae. Saservan mo siya, pero wag ka tingin sa mukha. Okay, gets? Bibigyan mo lang siya, yung isa-serve mo lang dyan, Ito? Ba't may knife? Bakit? Bakit pala creepy yung face mo? Wait lang, check mo nga. Aku bawa kamu ke tempat kita melakukan pesugihan. Kok bisa? Kan gue barusan di warung beberapa detik yang lalu. Kamu mengikutiku tanpa kamu sadar. Kita akan mulai ritual pesugihan. Ikuti aku, Om Inasan Kandang. Om ini Anka dan
batin kamu. No. Jangan nunggu empat pocongnya muncul sebelum kamu tutup mata batin kamu. Lah, Wala na tayo eh. bye-bye.